बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत में इस वक्त मुसलमानों पर मजालिम जारी हैं, लेकिन फेसबुक, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की रिपोर्ट्स को दबा रहा है और आवाज बुलंद करने वाले चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है। हालिया दिनों में फेसबुक ने भारत में मुसलमानों पर मजालिम की रिपोर्ट दबा ली है। फ्रांसिस होगन समेत दीगर का इंतजामिया से ये रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा, कंपनी पर नफरत अंगेजी और तशद्दुद को हवा देने का इल्जाम भी आयद किया गया है। आखिर सोशल मीडिया और फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क्स क्यों भारत की हिमायत कर रहे हैं, इस हवाले से ताज़ा तरीन इत्तलाआत क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, फेसबुक की साबिक ओहदेदार और दीगर 20 ऑर्गेनाइजेशन ने इल्जाम आयद किया है कि कंपनी जानबूझकर वो रिपोर्ट्स जारी नहीं कर रही जिसमें भारत में नफरत अंगेज तकरीर और तशद्दुद को हवा देने में उसके मनफी किरदार के बारे में बताया गया है। फेसबुक की साबिक मुलाजिमा फ्रांसिस होगन और मज़कूरा ऑर्गेनाइजेशन ने मुतालबा किया है कि कंपनी भारत में इंसानी हुकूक पर अपने असरात के बारे में कमीशन की रिपोर्ट जारी करे। फेसबुक ने 2020 में कानूनी फर्म फोले होग के तहत भारत में अपने असरात का आजादाना जायजा लेने के लिए एक कमीशन बनाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट को जारी करने में ताखीर की गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक फेसबुक कंपनी यानी मेटावर्स की साबिक मुलाजिम फ्रांसिस होगन और दीगर 20 ऑर्गेनाइजेशन ने कंपनी पर इल्जाम लगाया है कि कंपनी जानबूझकर इस रिपोर्ट को जारी नहीं कर रही जिसमें मुबैना तौर पर भारत में नफरत अंगेज तकरीर और तशद्दुद को हवा देने में कंपनी के किरदार के बारे में बताया गया है। इस ग्रुप ने 3 जनवरी को फेसबुक के इंसानी हुकूक की डायरेक्टर को एक खत भेजा जिसमें कहा गया कि यह रिपोर्ट भारत में इंसानी हुकूक का अहम उन्सर है और इसे कम से कम पब्लिक किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम खान ने फेसबुक के नाक़िदीन की तरफ से मुनक़दा एक प्रेस ब्रीफिंग में बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया बिलखुसूस फेसबुक पर नफरत के नतीजे में भारतीय मुसलमानों को अमली तौर पर गैर इंसानी और बेबस और बे आवाज बना दिया गया है। वाज़ेह रहे कि फेसबुक ने 2020 में कानूनी फर्म फोले होग के तहत भारत में इंसानी हुकूक के हवाले से अपने असरात का आजादाना जायजा लेने के लिए एक कमीशन बनाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट को जारी करने में ताखीर की गई। नवंबर में मुख्तलिफ हुकूक ग्रुपों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि सोशल मीडिया कंपनी ने रिपोर्ट के मुसवदे का दायरा कम कर दिया है और इसे जारी करने के अमल में ताखीर कर रही है। भारत में फेसबुक पर नफरत अंगेज तकरीर किस तरह चलती हैं, इसके बारे में मजीद मालूमात के लिए बेचैनी इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब 2021 में फ्रांसिस होगन ने कंपनी के अंदरूनी दस्तावेजात को लीक किया जिसमें बताया गया कि कंपनी किस तरह बड़े ममालिक में नफरत अंगेज मवाद की निगरानी करने में मुश्किलात का सामना कर रही है। उन दस्तावेजात में इंकशाफ किया गया था कि किस तरह भारत में सारिफीन जाली खबरों, नफरत अंगेज तकारीर बशमूल मुस्लिम मुखालिफ पोस्टें और इंतखाबात में मुदाखलत करने वाली मालूमात से मुतासिर थे। इसके अलावा दस्तावेजात में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि कंपनी अपनी बड़ी गैर अंग्रेजी मार्केटों के लिए मुतनासिब वसाइल मुख्तस नहीं करती। होगन ने अपने कागजात और कांग्रेस के सामने गवाही में इंकशाफ किया था कि फेसबुक ने अपने गलत मालूमात के आलमी बजट का सिर्फ 13% गैर अमरीकी ममालिक के लिए मुख्तस किया है। नाज़रीन कराम, भारतीय इंसानी हुकूक की कारकुन और सहाफ़ी ने बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस तरह की फंडिंग के मसाइल खास तौर पर भारत जैसे ममालिक में सख्त हैं जिनकी 22 सरकारी जुबानें हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक बगैर चेक किए लोगों को उकसाने वाले मवाद की इजाज़त देता है जो भारत में अक़लियतों, दल्लतों
اور خواتین کو نشانہ بنانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ فیس بک کی انسانی حقوق کی پالیسی کی ڈائریکٹر نے ایک بیان میں کہا کہ اس کام کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جائزے مکمل ہوں۔ ہم سالانہ رپورٹ کریں گے کہ ہم انسانی حقوق کی پالیسی کے مطابق انسانی حقوق کے اثرات سے کیسے نمٹ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بھارت میں ہندو انتہا پسندی کی سوچ رکھنے والے عناصر کا وجود بہت پرانا ہے، اور اس سوچ جسے عرف عام میں ہندو تواق کہا جاتا ہے کی بنیاد پر منظم ہندو گروہ اور سیاسی جماعتیں ایک عرصے سے سرگرم عمل ہیں، لیکن ملک میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث کبھی اتنا نہیں بنی تھی جتنا کہ اب بن چکی ہیں، اور اس کی وجہ نریندر مودی کی قیادت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی 2014 سے قائم حکومت ہے، جو ان انتہا پسندوں کی اقلیتوں کے خلاف جارحانہ کارروائیوں سے مسلسل چشم پوشی اختیار کر کے ان کی بالواسطہ طور پر حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال ہریدوار میں ہندو تواق کی حامی سیاست ہندو پارٹیوں اور گروپوں کی طرف سے ہندوؤں کو مسلمانوں کے قتل عام پر اکسانے کا واقعہ ہے۔ بھارت کے طول و عرض میں ان بیانات کی مذمت کی جا رہی ہے۔ مغربی بنگال میں برسر اقتدار ترنمول کانگریس پارٹی، کانگریس اور دیگر تمام سیکولر پارٹیوں نے ان بیانات اور اعلانات کی مذمت کی ہے اور انہیں ملک کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، مگر وزیر اعظم مودی نے اس معاملے پر مکمل خاموشی بلکہ مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ناظرین کرام، بی جے پی سے اختلاف رکھنے والی سیاسی پارٹیوں کو اس پر سخت تشویش لاحق ہے اور انہیں خدشہ ہے کہ ان بیانات اور وزیر اعظم مودی کی حکومت کی خاموشی کی وجہ سے بھارت میں ایک خون ریز خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ یہ تشویش صرف بھارت میں ہی نہیں پائی جاتی بلکہ بھارت سے باہر انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنے والے حلقے بھی ایسے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج سے 26 سال قبل افریقہ کے ایک ملک روانڈا میں نسلی بنیادوں پر آبادی کے ایک بڑے حصے کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل عام یا نسل کشی کی پیشگوئی کرنے والے ماہر اور جینوسائیڈ واچ کے بانی ڈاکٹر گری گوری نے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ نریندر مودی کی قیادت میں بھارت بھی 1994 کی روانڈا جیسی صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے اور 1 ارب 40 کروڑ آبادی والے ملک میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کا سنگین خطرہ ہے۔ اپنے اس موقف کے حق میں ڈاکٹر نے مقبوضہ جموں کشمیر کی آج سے 2.5 برس قبل خصوصی حیثیت کے خاتمے اور شہریت کے ترمیمی ایکٹ کی مثال دی۔ شہریت کے ترمیمی قانون کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت بھارت کے ہمسایہ ممالک پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا شکار ہونے والے ہندوؤں، سکھوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو تو بھارت میں داخل ہونے اور آباد ہونے کی اجازت دی جائے گی، مگر ان میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا۔